ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশের সেরা শিলিগুড়ির সক্ষম অগরওয়াল। সম্প্রতি চলতি বছরের নেট ইউজির ফল প্রকাশ হয়েছে, আর তাতেই দেখা গিয়েছে 720 নম্বরের মধ্যে 720 পেয়েছেন শিলিগুড়ির নির্মাণ বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের কৃতি পড়ুয়া। তার প্রাপ্ত নাম্বার দেখে সকলেই অবাক। সক্ষমের কথায় ভালো ফল করা নিয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল বটে, তবে নিটে দেশের সেরা হওয়া তার কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল। এই পরীক্ষার জন্য স্কুলের পাশাপাশি তার ইনস্টিটিউটে প্রস্তুতি চলছিল। সক্ষম বলেন, স্কুলের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা তাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। बहुत ही अनबिलीवेबल स्कोर आया है। बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। आसपास बहुत ही खुशी का माहौल है। बहुत ही अंदर से भी बहुत खुश है। फुल मार्क्स ये तुमने सोचा था? फुल मार्क्स तो नहीं सोचा था, बट इतना पता था कि बढ़िया होना चाहिए। फुल मार्क्स तो वो लक और भगवान सबका, पेरेंट्स टीचर सबका साथ है। अच्छा। पापा डॉक्टर हैं तो उनको आगे का भी पाथ का पता है, तो बहुत ही सपोर्ट रहता है कि आगे का गाइडेंस भी वो करते हैं। और ऊपर से बहुत ही सपोर्टिव थे। जब भी डिमोटिवेशन या कुछ ऐसा हो तो हमेशा साथ देते थे, बात करते थे, जिससे मनोबल बढ़ता है और बहुत हेल्प होती है। और तुम्हारा স্কুলে মেধাবী পড়ুয়া হিসেবে পরিচিত সক্ষম চলতি বছর দ্বাদশের পরীক্ষায় 90.2% নাম্বার পেয়ে পাশ করেছে সে। মাধ্যমিক পাশ করার পরেই সক্ষম ভেবে নিয়েছিল সে ডাক্তার হবে। নিটের প্রস্তুতি নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সক্ষম জানায় যে অনেক কিছুই ত্যাগ করেছে সে। রোজ রুটিন মেনে পড়াশোনা করেছে, শিক্ষকদের পরামর্শ মেনে প্রস্তুতি নিয়েছে এতদিন। তবে বোর্ড পরীক্ষার থেকে নিটের প্রস্তুতিতে সে বেশি জোর দিয়েছিল। लेक्चर्स 3 घंटे के होते थे, उसके अलावा सेल्फ स्टडी टाइम अराउंड 6 आवर्स रहता था। और उसके बाद हॉबीज़ का अगर बोले तो फुटबॉल हो गया। उसके बाद पियानो बजाता हूँ और म्यूज़िक सुनना, बुक्स कुछ पढ़ना अलग से। तो সোশ্যাল মিডিয়া থেকে খানিকটা দূরেই ছিল, তবে সক্ষম পিয়ানো বাজাতে পছন্দ করেন, তাই মাঝে মাঝে সময় পেলে একটু পিয়ানো বাজিয়ে কিংবা গান শুনে মন ভালো করতো সে। এই পথেই সাফল্য এসেছে। তার বাবাও চিকিৎসক, তাই ছোট থেকে মনের কোণে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ছিল তো বটেই, কারণ এই পেশায় এলে মানুষকে সেবা করার সুযোগ মেলে। তার বরাবরের লক্ষ্য ছিল দিল্লি এইমস। এদিনের ফল প্রকাশের পর সেই স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে গেল সে। है आपके लिए दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। ऐसा फीलिंग तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है, और पता नहीं आगे भगवान करे ऐसा फीलिंग मिलता रहे। यही कामना है, बच्चा आगे बढ़े। तो एक्चुअली में ही वॉज सेल्फ मोटिवेटेड। वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा था, परसिस्टेंट था अपने पढ़ाई के लिए, कंसिस्टेंसी था रेगुलरली, ठीक है ना। 2 साल तो इसने भी बहुत त्याग किया, क्योंकि कोई इवन 2 क्लोज फैमिली फंक्शन था हम लोग का, सिलीगुड़ी में ही था जबकि शादी, कोई अटेंड नहीं किया। कि इतना जो ये जो हासिल किया है मुकाम, तो इसके कारण अपने आप को अहंकार में ना लावे, अपना फिट्स को ग्राउंडेड रखे और अच्छे से अपना काम करे, परस्यू करे अपना स्टडीज़ को, ताकि सोसाइटी को उसका फ़ायदा मिले। यही है। সক্ষমের কথায় পড়াশোনায় যখনই কোনো অসুবিধা হয়েছে বাবা সাহায্য করেছে। মন খারাপ হলে তিনি বোঝাতেন। বাবা আমার অনুপ্রেরণা। নিটের ফল জানার পর বাবাকে তিনি কাঁদতে দেখেছেন। বাবা মা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না বলে জানায় সক্ষম। ছেলের নম্বর দেখে আনন্দে চোখে জল এসেছিল সক্ষমের বাবা ডাক্তার চেতন কুমার ও মা মায়া কুমারী। চেতন কুমার বলেন, ছেলের স্বপ্ন পূরণ হোক এটাই চেয়েছি সবসময়। ও ছোট থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী ছিল, তারই ফল পেল আজ। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।